New York, 5. februar 2003. Američki sekretar Colin Powell drži govor u zgradi Ujedinjenih nacija. U njegovoj ruci nalazi se jedna bočica. U njoj, kako kaže, može da stane dovoljno biološkog oružja antraks da onesposobi čitav američki senat. Potom predstavlja satelitske snimke Iraka. Tvrdi da vođa te države, Saddam Hussein, raspolaže sa 25.000 litara biološkog oružja, ali i da aktivno radi na razvoju nuklearne bombe. I da je definitivno tip lika koji se ne ustručava da ta oružja i upotrebi. Powell uverava prisutne da je svaka njegova izjava potkrepljena pouzdanim izvorima. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. Tokom prethodnih godinu dana, američki predsjednik George Bush uporno ponavlja da Saddam Hussein čak i sarađuje sa Al-Qaidom, terorističkom grupom koju je Washington identifikovao kao odgovornu za napade 11. septembra 2001. Za Amerikance koji su i dalje bili u šoku tog događaja, ovo je bilo dovoljno. 6 nedelja nakon govora u Ujedinjenim nacijama, svetski policajac odpočinje svoju invaziju na Irak. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Jedna sitna možda stvar ovde za napomenuti. Ovi neusporivi dokazi su bili poprilično sporivi. Zapravo nisu ni postojali. Čak ti meni hoćeš da kažeš da bi Ameri lagali. Nemoguće. Ali čekaj sad stvarno, zašto bi lagali? Zašto bi sebe uvukli u još jedan rat hiljadama kilometara daleko? Šta su na kraju postigli? Nije valjda sve bilo zbog nafte? Zapravo nije sve zbog nafte. I ono najzanimljivije, kako su ovim potezom omogućili uspon ISIS-a? Poštovanje, dobri ljudi, dobro mi došli nazad na ozbiljne teme. Gde ćemo danas proći kroz još jedan od mnogobrojnih primjera velikodušnog američkog darovanja demokratije koje je uništilo još jednu državu, Irak. Ali ćemo vidjeti i kako propaganda oblikuje javno mnjenje i opravdava otpočinjanje novog rata. Subscribe, dugi put do miliončeta, ali ne i nemoguć. Vozi! Irak ima komplikovanu istoriju iza sebe, mada je stanovništvo većinski arapsko, Kurdi čine značajnu manjinu. Istovremeno, čitava populacija je duboko podeljena između dve grane islama, na sunite i šiite, koji, za razliku od ostalih arapskih država, ovde čine većinu. 1979. na čelo Iraka dolazi Saddam Hussein, Arapin koji je bio pripadnik ovde manjinske sunitske grane islama. Sve ovo ti ne govorim za džabe. Njegova vladavina okarakterisana je kao izuzetno autoritarna. Suparnike je hapsio, mučio i ubio na najbrutalnije načine. Posebno se sukobljavao sa Kurdima na severu Iraka, koje je tokom 1988. bombardovao čak i hemijskim oružjem. Procenjuje se da je operacija koju je sproveo protiv Kurda te godine odnela između 50 i 182.000 života. Mada je zločine vršio i nad arapskim šitima. Takođe je 1980. došao i do briljantne ideje da napadne daleko veći, mada u tom trenutku relativno nestabilan, Iran. Moguće je da nije obratio pažnju na gigantski planinski venac ispred sebe, koji je bilo kakvu invaziju učinio gotovo nemogućem. Nikakav problem za Sadama, koji je smatrao da nijedna planina nije dovoljno visoka za hemijsko oružje. Ipak, cela ova priča je propala. Ima da se rat završio bez pobednika i bez razmene teritorija, zapravo su obe strane mnogo izgubile. Ukupno je preko 500.000 ljudi poginulo. Zapravo, nisu svi izgubili ovde. Neko ko je ovde dosta profitirao je bila Amerika. Konstantno podržavajući malo jednu, pa malo drugu stranu, time slabeći položaj i Iraka i Irana, što je ojačalo američki uticaj u regionu. Zavadi pa vladaj. Ovo je Irak bacilo u ogromne dugove. Ali ne brinite, sada mi ima rešenje. Ako pokrenemo još jedan rat i osvojimo Kuvajt, koje by the way dugujemo 14 milijardi, iskoristit ćemo njihovu naftu da otplatimo i preostale dugove. 90% diktatora odustane od još jednog rata tačno pre nego što im uspe. Ali Irak zapravo osvaja Kuvajt i problem biva rešen, makar na kratko. Jer će Amerika sastaviti koaliciju i spustiti Sadama na zemlju. Sve ovo je jako loše uticalo na Sadamov imidž. I pošto je bio tako iracionalan, bilo je lako na njega svaliti odgovornost za bilo šta loše što se dešava u svetu. Nešto što je Washington čekao da iskoristi kasnije. Nakon ove ekskurzije do Kuvajta, UN su nametnuli Iraku stroge sankcije i zahtevale uništenje svih hemijskih i bioloških oružja, koji da zaboravi na svoj nuklearni program. Sve bi to naravno UN nadzorisao. I mada je UN zaista i slao kontrolore, Saddam Hussein ih je neretko metao jer je smatrao da je ovo
ovo narušavanje integriteta jedne države, ali i da Amerika i Izrael koriste UN kao paravan za špijunažu. I što je najjače u svemu ovome, kasnije i sama Amerika potvrdila da su špijuni CIA bili prisutni. Zbog toga, Saddam Hussein potpuno prekida saradnju sa kontrolorima UN-a 1998. Ovo je još više išlo u prilog Vašingtonu, koji postavlja sebi za cilj da zbaci Saddama Huseina sa vlasti i zaista čak i bombarduje zemlju iste godine. Mada se mnogi bitni igrači, poput Rusije, Kine i Francuske, protive ovom potezu. Vašington takođe šalje i $97 miliona opozicionim grupama u Iraku. Ali sve ovo nije rezultovalo smenom vlasti. Ipak, jedan događaj će potpuno promeniti tok istorije. Teroristički napadi na Ameriku 11. septembra 2001. koji su oduzeli gotovo 3000 života. Ideja da ovako nešto može da se desi najmoćnijoj sili na svetu je duboko potresla američku javnost. Vašington je odmah identifikovao Al-Kaidu kao odgovornu za napade, te ubrzo počinje invaziju na Afganistan. Sad, ne znam koliko ti dobro ide geografija, ali Afganistan i Irak nisu ista zemlja, nisu isti narod. I čak se dva režima nisu ni nešto preterano gotivila. Ali realno, ko kaže da Saddam i Al-Qaida nisu mogli da sarađuju ako bi ta priča išla nama u korist? Realno. Pa realno, dokazi da su Saddam i Al-Qaida sarađivali nikada nisu nađeni. Međutim, tu više nije ni bilo toliko bitno. Vašington je sada svestan da će događaj iz 11. septembra ujediniti narod i da će vlast sada sigurno dobiti podršku da pokrene novi rat. Ovo je za Amerikance bio Pearl Harbor 21. veka, ali zato link gore desno da odgledaš i originalni Pearl Harbor. Elem, jedan američki analitički centar je još 2000-te pominjao da bi proces ubrzanog naoružanja SAD-a bio spor, osim ako se ne bi desio neki novi Pearl Harbor. Zato mnogi smatraju da je ovo bila idealna prilika da Amerika napadne Irak i uspostavi režim koji bi im više odgovarao. Vašington nije uspeo da poveže Saddama sa Al-Qaidom, ali je ipak odlučio da poveže Saddama sa Al-Qaidom. Uprkos nepostojećim dokazima, George Bush će januara 2002. održati čuveni govor u kome Irak, zajedno sa Iranom i Severnom Korejom, naziva osovinama zla. Američki vrh tvrdi da Irak ima oružje za masovno uništenje i da bi mogao da ih isporučuje čak i terorističkim grupama. I zbog Saddame istorije korišćenja hemijskog i biološkog oružja protiv Irana i unutrašnjih pobuna, sada je uplašenu američku javnost bilo lako ubediti da je vreme da udare na Irak pre nego što se neki novi napad desi. Čak 2/3 Amerikanaca je verovalo da je Saddam bio umešan u napade 11. septembra. Bez jednog dokaza. Propagandna mašina radila je punom parom. Zato je jako bitno da su ti sve informacije i izvori dostupni kako niko ne bi mogao te prevari. I tu u pomoć uskače moj današnji sponsor Surfshark VPN. Neretko se dešava da ti neki sadržaj ne bude dostupan u tvojoj državi. Surfshark ti rešava taj problem jer ti on zamaskira i promeni tvoju IP adresu, što znači da možeš da promeniš svoju virtualnu lokaciju na preko 100 različitih država. I onda ti sve bude dostupno kao da si tamo. Ali kad menjaš lokacije, neretko možeš da nađeš jeftinije dilove na karte, smeštaj i razne online pretplate. Tako da korišćenjem Surfsharka zapravo možeš da uštediš više para nego što košta pretplata na Surfshark. Od samo $1,78 mesečno. Osim toga, Surfshark ti blokira reklame, pop-upove i viruse, čime čini tvoje surfovanje po internetu bezbednijim. I što je najjače, možeš da ga koristiš na neograničenom broju uređaja. Kao i uvek, Temet ne dolazi praznih ruku. Ako odeš na link surfshark.com/temet, dobijaš 4 meseca bonus potpuno besplatno. Ali ni to nije sve, jer prvih 30 dana možeš da testiraš uslugu i ako ti se ne svidi, oni ti vrate pare. I ono najbitnije, podržavaš mene da ti isporučujem Netflix nivo videa potpuno besplatno. Samim tim, nazad na video. Američki zvaničnici su se trudili da dobiju podršku za svoju novu invaziju. I to ne samo u domaćoj javnosti, već i širom sveta. Ipak, to im nije baš pošlo za rukom. 2002. UN je pritisnuo Saddama Huseina da prihvati nove kontrolore koji će izvršiti uvid u iračka oružja za masovno uništenje kako bi se rat izbegao. Ali ti kontrolori nisu našli oružje. Dobro, onda nema oružja, znači nema ni rata. Pa što tako, brate? Smislit ćemo mi nešto drugo. Aferu, ne znam kako da izgovorim ovo ime bez da budem banovan sa sajta, aferu Niger, gde je Bush izjavio da Saddam Hussein nabavlja uranijum iz pomenute afričke države kako bi skockao nuklearne bombe. Source javila mu su intruzivne misli. Ni za ovo nije bilo dokaza. Jasno ti je, brate, Washington je hteo da zbaci Saddama i svude tražio neki novi izgovor. I zaista, do početka 2003. rat je bio neizbežan. Bush sastavlja takozvanu koaliciju voljnih država za svoju novu ekskurziju, gde će Americi glavni saveznik biti Ujedinjeno kraljevstvo, na čelu sa Tonyjem Blairom. Ima da
nisu dobili odobrenje od Ujedinjenih nacija za bilo kakav napad, dve zemlje su već imale iskustva sa kršenjem tih povelja, posebno Tony Blair. Tako dolazimo do čuvenog govora Colina Powella i bočice. U februaru 2003. će u zgradi UN-a tvrditi da Irak ima brda oružja za masovno uništenje, i to posebno da gradi nuklearke i da to oružje krije od kontrolora, ali i da sarađuje sa Al-Qaidom i da imaju pouzdane doušnike za svoje tvrdnje. Tada prikazuje i neosporive dokaze koji su bili vrlo lako osporivi. Godinama kasnije će čak i sam izjaviti da je ovo velika mrlja u njegovoj karijeri. Da, brate moj, definitivno nije mala mrlja. Ipak, delom je i sam Saddam Hussein bio kriv. Čak i kada stvarno nije imao ova ključna oružja, on je svakako hteo da ostavi utisak kao da ih posjeduje ili da ih razvija, kako ne bi delovao slabo u očima Irana, Izraela, ali i opozicije unutar samog Iraka. Mada istina jeste bio dosta više kooperativan sa UN-om nego tokom 90-ih. Tako da, komplikovano, ali morao sam i to da ti naglasim. Ima da su ubrzo nakon govora Colina Powella izbili možda čak i najveći protesti ikada, gde je 6 do 10 miliona ljudi u 60 država izašlo na ulice, više ništa nije moglo da spreči rat. Čak su se i članice NATO-a protivile, poput Nemačke i Francuske, ali su se naravno protivile i Kina i Rusija. Međutim, ništa nije više moglo da spreči rat. Bio je mart 2003. Washington nije mogao da čeka da ubedi ostatak sveta, jer bi kasniji napad značio rat usred brutalnog iračkog leta. 17. marta George Bush šalje ultimatum Saddamu Husseinu da ima 48 sati da napusti zemlju. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Saddam Hussein će ubrzo shvatiti da američki predsjednik nije blefirao. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. I tako, 20. marta 2003. 5 sati i 34 minuta ujutru po lokalnom vremenu, Amerika otpočinje napad na Irak. Za Amere, operacija je zapravo krenula vrlo uspešno. Iračke snage su bile iscrpljene nakon decenija sankcija, ratovanja i unutrašnjih sukoba. Te već do 7. aprila treći najveći grad Basra pada u ruke Britanaca, dok prestonica Bagdad pada samo 2 dana kasnije. Zato će američki predsjednik 1. maja 2003. famozno proglasiti misija je završena. I misija je zaista i bila završena. U decembru 2011. Već u julu 2003. američke snage će ubiti Saddamova 2 sina, dok će 13. decembra 2003. nakon što su pretresli čitav Irak, uhvatiti i samog Saddama Huseina i stvoriti čuveni meme zbog kojeg sam bio shadow banovan na Instagramu 3 meseca. Njegovo pokubljenje odigraće se 30. decembra 2006. Međutim, ovo Irak nije učinilo stabilnijim. Naprotiv, odmah nakon pada Bagdada 2003. Washington uspostavlja privremenu vladu. Ta vlada donosi dve ključne odluke koje će imati dalekosežne posledice. Prva je bila raspuštanje Saddamove partije, što na papiru deluje logično, ali način na koji je ta ideja sprovedena je bila katastrofalna. U iračkom jednopartijskom sistemu koji kontroliše svaki aspekt države, ti ako si imao ambicije da budeš stručnjak na nekoj visokoj poziciji, morao si da budeš član partije, hteo ti to ili ne. Što znači da je tu bilo kvalifikovanih doktora, inženjera i ostalih stručnjaka na bitnim pozicijama u oblastima zdravstva, transporta, energije, obrazovanja i ostalih ključnih sektora bez kojih država ne može da funkcioniše. Njihovim otpuštanjem, bez prvobitne kontrole, da li su oni zapravo bili fanovi Saddama ili su tu bili samo zbog posla, znači da si sad ostao bez ljudi koji su znali kako da državu održe iole u životu. I zato su dobili na desetine hiljada zaposlenih i gnevnih ljudi. Druga ključna odluka bilo je raspuštanje iračke vojske, obaveštajne službe i specijalne jedinice. Tako je sad Amerika na svojim rukama dobila 400.000 nezaposlenih, poniženih, revoltiranih, ali i vojno obučenih i naoružanih neuživalaca Amerike. Washington nije poslao dovoljno ni sopstvenih vojnika, a nije imao dovoljno ni vojnika nove iračke vlade da sve to iskontroliše. Nasilje i kriminal naglo rastu i otvara se prilika za nove, neretko ekstremističke igrače. Washington je jednostavno sve ovo zbrzo i nije dugoročno razmišljao kako će stabilizati državu nakon pada Saddama. I tu se dešavaju dve bitne stvari. Saznanje da su pripadnici CIA i američke vojske brutalno mučili zatvorenike, ali i da je tim stručnjaka iz Amerike, koji je tražio ona čuvena Saddamova oružja, konačno objavio izveštaj. Pa, šta je rezultat tog izveštaja? Irak 2003. nije imao zalihe oružja za masovno uništenje. Sada je zvanično potvrđeno i od strane Amerike da je rat bio zasnovan na laži.
Ups. Ali ni to nije bilo sve. Sunitski Saddam Hussein i cela njegova partija, većinski takođe sunitska, je bila zbačena. Sada je Washington oformio novu vladu gde su većinu držali šiti. Mržnja između dve grupe, ali prema Amerikancima koji nisu uspevali da uspostave efikasan sistem upravljanja i koji jednostavno nisu hteli da odu, izazvala je nove sukobe. Jedna od tih grupa koja će ubrzo postati najjača, Al-Qaida. Dakle, samo da razumeš težinu ovoga. Amerika je optužila Sadama da sarađuje s Al-Qaidom, što nije bila istina. Ali je zato američka invazija i okupacija dovela Al-Qaidu u Irak. Još jedan veliki upsić za Washington. 2006. će biti posebno brutalna i sukob između različitih grupa prerasta u građanski rat. Otmice, ubistva, bombaški napadi. Po nekim procenama, te godine je poginulo oko 27.000 civila. Amerika zato šalje još vojnika kako bi pokušali da regulišu situaciju koju su oni sami stvorili. I na kratko se situacija blago poboljšava. Ali svakako je do sad već i američka javnost bila jako nezadovoljna ratom u Iraku. Svi mene Vijetnamu, Iraku. Te 2008. Bush potpisuje dogovor o povlačenju iz zemlje do kraja 2011. To povlačenje će zapravo završiti njegov oponent i naredni predsjednik Amerike, Barack Obama. America's war in Iraq will be over. I zaista, do kraja 2011. poslednji američki vojnik je napustio Irak. I tu je kraj priče. Šalim se, tek je počelo. Odlaskom Amerike nastaje još veći vakum moći koji iskorišćava, ako do sad već video nije demonetizovan, upravo će postati ISIS. To jest prva verzija ISIS-a. ISI, Islamska država u Iraku. Ona zapravo nastaje od ostatka Al-Qaide 2006. a po odlasku Amera 2011. njihov uticaj počinje dramatično da raste. 2013. evoluiraju u ISIS. Nakon što su počeli da zauzimaju ozbiljan deo Sirije, do 2017. poginuće još preko 200.000 ljudi. Ali će iračke snage u saradnji sa, krajnje ironično, SAD-om, Velikom Britanijom, ali i Kurdima i Iranom uspeti da protera ovu terorističku organizaciju. Irak je danas i dalje nestabilan, mada je svakako ušao u najmirniji period u poslednjih nekoliko decenija. Ali i dalje ti nisam odgovorio na ključno pitanje. Zašto se sve ovo desilo? Šta je ovde Amerima uopšte bio cilj? Ovaj put ću da izdvojim dva ključna razloga. Broj 1. Da, nafta, okej, naravno da je nafta. Ali zar SAD samo nije mogu da kupi naftu od Iraka, isto kao što to radi od Saudijske Arabije? Što je SAD morao da ide u rat, ljubi brat? Da bih ti odgovorio na to pitanje, moram da ti dam 4 razloga. I sad ovde postoje različiti izvori koji tvrde različite stvari. Prvo, Iran posjeduje jednu od najvećih i najjeftinijih rezervi nafte na svetu. Uticaj ili kontrola nad iračkom naftom znači bi prinos ogromnog i stabilnog izvora energije i kinte. Drugo, Amerika bi pojačala svoj uticaj na globalne cene nafte, ali i svoj pritisak na članice OPEC-a, što je moćno geopolitičko oružje. Treće, tu su interesi velikih kompanija. I ovo je dosta mračan deo sada. Zapadne naftne firme bile su praktično isključene iz Iraka. Nakon 2003. otvara im se pristup ugovorima i projektima koji vrede milijarde dolara. Dick Cheney, potpredsjednik Amerike i bivši direktor kompanije Halliburton, vodio je radnu grupu za energetiku. Ta radna grupa je 2001. analizirala globalna energetska tržišta, uključujući i mapi iračkih naftnih polja. Njegove kompanije će kasnije dobiti ogromne ugovore za obnovu Iraka. Kao i u prethodnim videima, ponovo mi se javlja ta reč koincidencija. Ali tu ima i četvrta stvar. Krajem 2000. godine Saddam Hussein je počeo da prodaje iračku naftu isključivo za evre. Sad, teško je utvrditi koliko je ovo poslednje zaista bio razlog, kao i da li je taj prelazak sa dolara na evre imao nekog bitnijeg efekta, s obzirom da je teško predvideti koliko država bi pratilo irački primer. Ali osjećao sam potrebu da ti i tu informaciju prenesem, pa ti vidi šta ćeš s njom. E sad, drugi razlog pored nafte je bio projekat Novi američki vek, PNAK. Ključni ljudi oko Georgea Busha su imali viziju za Ameriku, da održe status u tom trenutku jedine svetske supersile i iskoriste svoju moć da preoblikuju svet u skladu sa svojim interesima. Još 1998. godine PNAK je uputio pismo tadašnjem predsjedniku Billu Clintonu, zahtevajući od njega smenu Saddama Husseina, čak i silom. 2 godine kasnije, u ključnom dokumentu Rebuilding America's Defenses, iznose viziju sveta u kojem SAD aktivno održava svoju vojnu dominaciju.
Irak i Persijski zaliv se tu pojavljuju kao region od strateškog značaja. U tom dokumentu autori priznaju jednu prepreku u tome. Javnost nije spremna za takvu politiku. Zato pišu da bi taj proces bio spor, osim ako se ne desi neki katastrofalan i katalizujući događaj poput novog Pearl Harbora. Ništa ne tvrdim ovime. Ali, napadi Al-Qaide na bliznakinje i na Pentagon nisu bili povezani sa Irakom, ali su stvorili politički prostor u kojem su ideje koje su godinama postojale konačno mogle da se sprovedu. Kontrolom Iraka ojačao bi se uticaj SAD u regionu, kako direktno, tako i kroz svoje saveznike. Posledice pohlepe, ideološke zaslepljenosti i loše procene bile su katastrofalne. Stotine i stotine hiljada mrtvih. Raspad čitavog sistema, kao i uspon ISIS-a. I na kraju ništa. Formalno, američka misija u Iraku završena je 2011. Ali nasleđe rata traje i danas. Irak je ostala duboko podeljena, nestabilna zemlja, mada svakako u boljem stanju nego ranije. Poverenje u američku vladu, ali i u medije koji su nekritički prenosili laži, nepovratno je narušeno. Cijela ova priča nam govori kako mala grupa ljudi ubeđena u sopstvenu superiornost može da gurne ceo svet u katastrofu. Svaka vlada može da manipuliše tvojim strahovima, a laž da pretvori u istinu. I baš zato je ta istina toliko i krhka. Mnogo kenjam. Ali ono što je 100% istina je da lajkom, šerom i subscribe-om podržavaš apsolutno najjači pokret zdravog razuma u Srbiji i univerzumu. Tebi je potpuno besplatno, a meni omogućava da ova priča raste i da pravim ovako kvalitetne videe. Donere dole pored subscribe ima tu neka opcija, a možeš i preko Patreona. Još bolje, možeš i da pazariš ozbiljne teme majice poput ove. Ali i kape, šolje i dukseve. Mada je sad već malo toplo, ali možeš i to, što da ne. Imaš me na Instagramu, tamo isto nešto redovno kenjam. I to je to. Vidimo se uskoro, dobri ljudi. Pozdrav! Vijetnamac me snima. Xin čao!